ମୃତ୍ୟୁ ଆସିବାର 1 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ମଣିଷକୁ ମିଳିଥାଏ ଏହି 7ଟି ସଂକେତ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଥିବା ମୃତ୍ୟୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମଣିଷକୁ କେଉଁ 7ଟି ସଂକେତ ମିଳିଥାଏ ତାହା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବି। ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ପାଖରୁ ଆସିଥାଏ ସେତେବେଳେ ମଣିଷକୁ କିଛି ସଂକେତ ମିଳିଥାଏ। ଯେଉଁଭଳି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ମା ଗର୍ଭରେ 9 ମାସ ରହିବା ପରେ ତାକୁ ନୂଆ ଜୀବନ ମିଳିଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ମୃତ୍ୟୁ ଆସିବାରୁ 1 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ମଣିଷକୁ କିଛି ସଂକେତ ମିଳିଥାଏ, ଯାହା ଏହି କଥାର ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ କି ଆତ୍ମା କହୁଛି ଏବେ ବହୁତ ହୋଇଗଲା, ଏହି ସମୟକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାର ସମୟ ଆସିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି ସଂକେତ ଏବେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବା ଛୋଟ ହୋଇଥାଏ କି ଆମେ ନିଜର ପ୍ରତିଦିନ ଜୀବନ ଶୈଳୀରେ ସେ ସବୁ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇନଥାଉ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ଏକଦମ ନିକଟତର ହୋଇଯାଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଜଣା ପଡ଼ିଥାଏ କି ଏବେ ତ ବହୁତ ଡେରି ହୋଇଗଲାଣି, ହେଲେ ଅନେକ କାମ ଅଧା ରହିଗଲା। ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଶେଷ ସମୟରେ ମନ ବିଚଳିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ କଷ୍ଟରେ ଅନୁଭବ ହେବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ, ସମୁଦ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ତଥା ବିଜ୍ଞାନ ଅନୁସାରେ ଏହି ସଂକେତ ମନୁଷ୍ୟକୁ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ମିଳିଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି ମଣିଷ ବା ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ମାତାର ଗର୍ଭରେ 10 ମାସ ଯାଏଁ ରହିଥାଏ ତାହେଲେ ତାକୁ 10 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ସେହିପରି ଯଦି କେହି ମନୁଷ୍ୟ ମା ଗର୍ଭରେ 7 ମାସ ରହିଥାଏ ତେବେ ତାକୁ ମୃତ୍ୟୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ 7 ମାସ ଆଗରୁ ସଂକେତ ମିଳିଥାଏ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିବା ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ଆସୁଥିବା ସଂକେତ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ମୃତ୍ୟୁ ଆମର ନିକଟତର ଅଛି କି ନାହିଁ। ଯଦି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ନିହାତି ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହିଭଳି ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣରୁ ସଂଗୃହୀତ ମନଛୁଆଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ନେଇ ଆସିବି। ପ୍ରଥମ ଜିନିଷଟି, ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ 7ଟି ଚକ୍ର ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥମ ଚକ୍ର ହେଉଛି ମୂଳାଧାର ଚକ୍ର, ଦ୍ୱିତୀୟ ଚକ୍ର ହେଉଛି ଲିଙ୍ଗ ଚକ୍ର, ତୃତୀୟ ନାଭି ଚକ୍ର, ଚତୁର୍ଥ ହୃଦୟ ଚକ୍ର, ପଞ୍ଚମ କଣ୍ଠ ଚକ୍ର ଓ ଷଷ୍ଠ ଆଧ୍ୟା ଚକ୍ର ଓ ସପ୍ତମ ହେଉଛି ସହସ୍ରାର ଚକ୍ର। ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଥାଏ ଏହି ଚକ୍ର ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଏକ ଚକ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମା ଶରୀରରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଥାଏ। ଯୋଗୀ ମୁନି ଏବଂ ପୁରାଣ ଦ୍ୱାରା କୁହାଯାଇଛି କି ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁର ସମୟ ନିକଟତର ହୋଇଯାଏ ସେହି ସମୟରେ ନାଭି ଚକ୍ରରୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଲାଗିଥାଏ। ନାଭି ଚକ୍ର ଶରୀରର କେନ୍ଦ୍ର ଚକ୍ର ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମ କାଳରେ ଶରୀରର ରଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ ନିକଟତର ହେବାର ପ୍ରଥମ ସଂକେତକୁ ନାଭି ଚକ୍ର ପାଖରେ ଅନୁଭବ କରାଯାଇପାରିବ। ନାଭି ଚକ୍ର ଗୋଟେ ଦିନରେ ଭାଙ୍ଗି ନାହିଁ, ଏହାର ଭାଙ୍ଗିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଲମ୍ବା ସମୟ ଯାଏଁ ଚାଲିଥାଏ। ମୃତ୍ୟୁ ନିକଟତର ଆସିବାର ଅନ୍ୟ କେତେକ ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକଟ ହେବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ମୃତ୍ୟୁ ଯେତେବେଳେ ନିକଟକୁ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ ସମୟ ବିତିବା ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଚାଲିବା ବୁଲିବା ଏସବୁ ଅସମର୍ଥ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ମୃତ୍ୟୁର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆକାଶରେ ଥିବା ଜହ୍ନ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହ ଆଦି ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ତାଙ୍କୁ ଏହିପରି ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଲାଗିଥାଏ ଯେ ଚନ୍ଦ୍ର ଖଣ୍ଡ ହୋଇଯାଉଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଖଣ୍ଡ ହୋଇଯାଉଛି, ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ଲାଗିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେହିଭଳି ହୋଇନଥାଏ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଘରକୁ ନୂଆ ସଦସ୍ୟ ଆସିଲେ ଆମକୁ ଖବର ମିଳିବା ଉତ୍ସାହିତ ଲାଗିଥାଏ, ସ୍ୱାଗତ କରିଥାନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ପାଖ ଆସିଥାଏ, ସଂସାର ଛାଡ଼ି ପରଲୋକକୁ ଯିବାର ଯାତ୍ରା ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବଜ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ଦୁନିଆରେ ନୂଆ ସଦସ୍ୟ ଆସିବାର ଖୁସିରେ ରହିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁର ନିକଟତର ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଆଖପାଖରେ କିଛି ଛାୟାର ଉପସ୍ଥିତି ଥିବାର ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି। ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନିଜର ପୂର୍ବଜ ଏବଂ ଆଉ କିଛି ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ନଜର ଆସିଥାନ୍ତି। ନମ୍ବର 4, ସାଧାରଣତଃ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏବଂ ଆପଣ ନିଜର କାନ ଉପରେ ହାତ ରଖୁଥାଉ ଆମକୁ କିଛି ଶୁଭେ, ସେତେବେଳେ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ଶୁଭେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅନ୍ତିମ ସମୟ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଏ ନାହିଁ। ଯଦି ସେ କାନ ଉପରେ ତାର ହାତ ରଖିବ କିମ୍ବା ନ ବି ରଖେ ତାକୁ କୌଣସି ଆଉ ଶବ୍ଦ ଶୁଭାଯାଏ ନାହିଁ। ମରିବା ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଏମିତି ଲାଗିଥାଏ କି ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କିଛି ଅଚିହ୍ନା ମୁହଁ ଉପସ୍ଥିତ ରହୁଛି।
से सबुबेले निजर छाई को देखि पारु न थाए। मृत्यु पूर्व मानव शरीर गोटे अजीब गंध निर्गत होबाकू लागि थाए, जहाकू मृत्यु गंध बोली कुहा जाए, जहाकू 50 सफर गंधर बास्ना आसी थाए सही देहरु। आपण केते सफा सुतरा कले भी तार देहरु गोटे अजीब गंध आसीबो एवं जहार अनुभव केवल सही व्यक्ति को होई थाए, जहार मृत्यु अति निकटतर हेबाकू जाउची। दर्पण मुह देखिबा द्वारा मृत्यु निकटतर थिबा व्यक्ति को एमिति लागि थाए कि से आउ कहार मुह देखिउचंती, तांको निजर मुह स्पष्ट भाबरे देखा जाय नाही। से एवं जेते बेले व्यक्ति को एमिति लागि थाए, शास्त्र रे कुहा जाय जे मृत्यु तार निकटतर हबाकू आसीची। तार मृत्यु 24 घंटा भितर होई पारे। एवं आपण देखिथिबे नील माछी, आपण माने एही नील माछी को निश्चय देखिथिबे। जदि नील माछी व्यक्ति को बारंबार आसिकी पाखरे बसुची, व्यक्तिर बारंबार आसी ता शरीर आख पाखरे बसुची, तेबे मृत्यु बहुत निकटतर होबा पई आसुची। जदि सही मृत व्यक्ति बा मृत्यु होबा पूर्वरु सही व्यक्तिंकर शरीर अचानक रंग बदली जाए, नील होबा पई लागिबो, तार शरीर नील होबा पई लागिबो, तेबे जानि नेबे जे सही व्यक्तिंकर मृत्यु बहुत निकटतर होबा पई लागिची। मृत्यु पूर्वरु जो व्यक्ति को यही संकेत मिली थाए, जेमिति कि तार गोटे अंग पड़िजिवो, बाम अंग तार पड़िजिवो, बाम अंग पूरा बाम पाद बाम हाथ एमिति तार बहुत कष्ट होबो, किछि होई नथिबो किंतु एमिति कष्ट होबो। जदि कहार दुर्घटना रे मृत्यु होबार अछि ता पूर्वरु भी ताकू एमिति संकेत मिली थाए। जदि केही अकाल मृत्यु पाइबार अछि, जदि कहार अचानक मृत्यु होबार अछि ता परे भी ताकू किछि ना किछि संकेत मिलिथिबो, जेमिति कि ता पूर्वज माने ताकू देखा करिबा पई आसी थांती, ताकू डाकिबा पई आसी थांती। से निश्चय ता घर लोक को कहिथिबो किबा निजे निज भीतर अनुभव करिथिबो जे मो पूर्वज माने आसीचंती, मते देखा करूचंती, एमिति निहाती ताकू अनुभव होइथिबो। ता सहित जहार व्यक्तिर मृत्यु अति निकटतर होई थाए, ता सहित कोन होई थाए ना से निज निज छाई को देखि पारि न थाए एवं डरी थाए। ताकू लागि थाए कि तार आख पाखरे केही जणे अछि, केही जणे ताकू देखुची, केही जणे ताकू फॉलो करूची, एपरि लागि थाए। एते दिन हेबो जेउ कथा से काहारी को कहि नथिबो, तार मन भीतर रे सही कोह सही वेदना अचानक से कहिबा आरंभ करि दबो, अचानक से चिड़चिड़ा होबा आरंभ करि दबो, समस्तक प्रति रागिबा आरंभ करि दबो, तार प्रियर मनीष को से रागिबा आरंभ करि दबो। आपण ताहले जानि नेबे जे तार मृत्यु अति निकटतर होई आसुची, तेनु करी ताकू किछि दिन भितर बा किछि समय भितर तार मृत्यु अति निकटतर होबा पई आसुची। जदि आपणकर वयोज्येष्ठ व्यक्ति घरर केही जणे रोगरे पडिचंती, एई सब लक्षण जदि तांकू देखा जाउची, तेबे आपण गोदान निश्चय करंतु। अर्थात गोदानर अर्थ ब्राह्मणंकु दान धर्म दक्षिणा नुआ वस्त्र गोदान हिसाब रे कही करी गोदान दबा दरकार। एहा द्वारा जेतेबेले आत्माटी मरि जाई थाए, बैतरणी नदी गाईर लांज धरी पार करि थाए, नचे तार पुण्य एवं पापर कर्म पाई बैतरणी नदी रे ताकू बहुत सारा कष्ट भोगिया पई पड़ी थाए। तेणु जो व्यक्ति रो मृत्यु पूरा शेष समय आसी थाए ता पूर्वरु गोदान करा जाए। एवं दर्शक बंधु ता सहित गंगा जल सहित तुलसी निर्माल्य ए सब ताकू पीवा पई निहाती दियंतु। तार कान पाखरे नारायण नारायण निहाती जप करंतु एवं ता पाखरे भागवत निहाती गोटी अध्याय पाठ करंतु। निश्चय तार आत्मार सद्गति प्रार्थना करंतु। एबे दर्शक बंधु आज भिडियोटी आपनको निहाती भलर लागिथिबो एवं आपनको कामरे निहाती आसीथिबो। गरुड़ पुराण रो संग्रहित एही भिडियोटी निहाती आपनको मन को छुईथिबो। एही वीडियो को बहु मात्रा रे शेयर करंतु, जा द्वारा आमर लोक माने भी सचेतन हेबे। एबे दर्शक बंधु आज पई रहुची, पुणी देखा हेबो आगामी एक सुंदर वीडियो रे।